ଆମେ ପହିଲା ପାର୍ଟରେ ଦେଖିଲା କି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକେ ହେଲେ କି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିସି। ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ଉପରକେ ଚଢ଼ସି ରାସ୍ତା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ସବେ ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ କହେସି କି ରାସ୍ତା ଭଲ୍ ଅଛେ ଆସ ବୋଲି, ଆଉ ରସି ଫିକି ଦେସି। ସେ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଉପରକେ ଚଢ଼ସନ୍। ଲେକିନ୍ ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଡରୁଥିସି। ଯେନ୍ତା ଆଗକେ ଯାଉଛନ୍ ହେନ୍ତା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା ମାନକେ ବି ଯାଉଛନ୍। ଟିକେ ଜାଗାରେ କଭର କରି ଆଗକେ ବଢ଼ୁଛନ୍। ତାକର ହୁପ୍ के गुटे तार बोली करी जगह न लगे करी आगे जे करी देखबार के मिलसे छोटिया पोलटे जेन पोल की तीन एके सारी किहे भी जाई नहीं पारन गुटे करी जाई हवा। से माने जणे करी आगे बढ़सन। बट लास्ट के दुई लोग रही जासन जेना कि बहुत डरू तुसन। लास्ट बेला आसुथुबा बेले पोलटा भांगी जैसी केंदा करे से हुपटा धरी करी बंची जैसी। सबे बहुत घबरे भी जेतीसन। ए समय तीन जणे के रसी फिकी करी से ताकि साहाଯ୍ୟ करबार लाई सबे चाहसन आउ साहाଯ୍ୟ भी करसन। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट दिन आसबा। ये दिन बंद करो।